Guys, welcome back to my channel, Beach TV Official. Guys, nandun yung mga mga farmer sa machine, yung mga equipment nila, guys. Yun. Nandito tayo ngayon sa right ko. Right turn ng pa-Fairview tayo. Yan, guys, yung mga nila, oh. Fairview. Guys, yung malaking machine. I mean, mga silo. May sariling train ka din dapat. Oo, may sarili. Guys. Okay guys, tignan nyo yung mga bukid na kalbo. Yan, oh. Dan vegan, lampasan mo pa yan. Reach to Fairview. Kapag ma-reach mo yung Dan Vegan Bridge, guys, tignan nyo ang Dan Vegan Bridge. Yan, nice. Parang nasa San Francisco din tayo, guys. Yan. Tignan mo yung river. Yan, guys, okay yan. Mahaba-haba din tong bridge na to. Yan yung river. Ganda, guys, no? Yan, dito na tayo sa mountain. Historic Dan Vegan Provincial Park. Yan ang Fairview. And then makikita natin yung ski hill malapit at malampasan nyo ang CNRL. Yan. Parang papunta din tayo ng BC, ah. Yan, guys, paakyat tayo. Bakit 50? Yan, guys. Paakyat tayo. Nice. Construction pala to eh. And guys, ang river. Ganda. Karugtong ng Peace River yata yan, guys. Ayan, papunta tayo dun. Akyat. Yan, guys, oh.
maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like and share and subscribe my channel, Vidge TV Official. Ingat po kayo lagi and God bless.